Da li znaš da se crno vino vekovima smatralo ne samo pićem, već i prirodnim saveznikom zdravlja? Da su ga naši preci pili uz obrok, ali i koristili kao deo tradicionalne medicine. I da savremena nauka danas potvrđuje neke od tih starih verovanja. U ovom videu govorimo o crnom vinu, njegovom poreklu, značaju u tradiciji, ali i o zdravstvenim benefitima, zbog kojih se često naziva čašom zdravlja. Crno vino je jedno od najstarijih pića u istoriji čovečanstva. Prati čoveka hiljadama godina kroz ratove, slavlja, religiju i svakodnevni život. Na Balkanu crno vino nikada nije bilo samo piće. Ono je simbol gostoprimstva, porodice i tradicije. Poreklo i istorija crnog vina. Istorija crnog vina seže više od 6000 godina unazad. Prvi tragovi vinogradarstva pronađeni su na prostoru današnjeg Kavkaza, odakle se kultura vina širila ka Mediteranu i Evropi. Stari Grci i Rimljani smatrali su vino darom bogova, a u hrišćanskoj tradiciji vino ima snažno simboličko značenje. Na našim prostorima vinova loza se gajila još u rimsko doba. Vino se pilo svakodnevno, ali uvek umereno, najčešće uz obrok, razblaženo vodom ili u malim količinama. Crno vino u narodnoj tradiciji. U narodnim običajima crno vino je imalo posebno mesto. Služilo se gostima kao znak poštovanja. Koristilo se u verskim obredima. Smatralo se jačim i zdravijim od belog vina. Često se davalo starijima za krv i snagu. Na selima se govorilo da čaša crnog vina greje dušu i jača telo. Šta čini crno vino posebnim? Crno vino se dobija od tamnih sorti grožđa, a tokom procesa fermentacije dolazi do kontakta sa pokožicom, semenjem i peteljkama. Upravo tu se nalaze polifenoli, prirodna biljna jedinjenja koja su predmet brojnih istraživanja. Najpoznatiji među njima je resveratrol, snažan antioksidans. Zdravstveni benefiti crnog vina, ali ako se pije umereno i odgovorno. Važno je naglasiti, svi benefiti se odnose isključivo na umerenu konzumaciju kod odraslih osoba. Crno vino se u nauci i tradicionalnim shvatanjima povezuje sa sledećim efektima. Zdravlje srca i krvnih sudova. Može doprineti boljoj elastičnosti krvnih sudova. Povezuje se sa smanjenjem lošeg holesterola. Tradicionalno se smatra korisnim za krv i cirkulaciju. Antioksidativna zaštita. Sadrži polifenole koji pomažu u borbi protiv oksidativnog stresa. Doprinosi zaštiti ćelija od oštećenja. Podrška varenju. U prošlosti se često pilo posle obroka radi lakšeg varenja. Može stimulisati lučenje digestivnih sokova. Imunitet i opšte stanje organizma. Narodna medicina je crno vino koristila kao tonik. U kombinaciji sa biljem, na primer vino sa travama, smatralo se jačajućim napitkom. Šta crno vino može da pomaže u prevenciji prema istraživanjima? Umerena konzumacija crnog vina se u naučnim radovima povezuje sa smanjenim rizikom od kardiovaskularnih problema, boljom regulacijom šećera u krvi kod zdravih osoba, sporijim procesima starenja ćelija. Važno, crno vino ne leči bolesti, ali može biti deo zdravog načina života kod odraslih.
Crno vino nekad i sad. Nekada se vino pilo sporije, svesnije i uz hranu. Danas se često zaboravlja taj kontekst. Naši preci nisu pili vino zbog količine, već zbog kvaliteta, rituala i ravnoteže. Zato se i danas kaže da nije poenta u čaši više, već u pravoj meri. Zanimljivosti o crnom vinu. Crno vino sadrži više antioksidanasa od belog. Francuski paradoks povezuje vino i zdravlje srca. Nekada se vino koristilo i kao prirodni konzervans. Smatralo se pićem mudrosti i dugog života. Zaključak. Crno vino je deo istorije, kulture i tradicije. Kada se konzumira umereno i odgovorno, ono može biti prijatan dodatak zdravom životu. Baš kao što su to verovali i naši preci. Eto, dragi gledaoci, u ovom videu smo rekli nešto više o crnom vinu. Belo vino naravno ima svoju upotrebnu vrednost i belo vino odgovara uz određenu vrstu hrane. Čak postoji jedno pravilo. Kada se konzumira crno vino uz koju hranu, a kada se konzumira belo. A to pravilo glasi otprilike ovako. Ako je jače meso, znači neka divljač, recimo meso od jelena, od divlje svinje, ako je svinjsko domaće meso ili govedina, biftek recimo, onda se pije crno vino. Što jače meso, to jače vino. Ako pak jedemo piletinu, a pogotovo ako jedemo ribu, uz ribu se uglavnom piju bela vina. I to je neko pravilo. Zašto je to tako? Iz jednostavnog razloga, odnosno jedan od razloga je taj, ako bi pili belo vino koje je slabije arome i ako bi ga pili uz jako meso, onda to vino ne bi ni osjetili. Eto zbog toga. Ako vam je video bio zanimljiv i od koristi, lajkujte, delite i prijavite se na moj kanal. A mi se vidimo u nekom novom zanimljivom videu o hrani i o zdravlju. Hvala vam na pažnji i prijatan dan.